Hola, bienvenidos a Spring Spanish. Yo soy Paulísima and this video is super special because we are going to find out how Mexican Marigold is. So, para empezar, we're going to ask our beautiful guests to introduce themselves. Can you start, Mari? Claro que sí. En español, ¿verdad? Sí, en español. Ok. ¿En inglés? Soy Mari de Marigold en YouTube. Soy de Arizona y llevo casi 5 años aquí en México. Muy bien. Y nuestros jueces, los que van a decidir qué tan mexicana es Madi, son... Hola, soy Efraín. Y yo soy Diego. Y juntos tenemos... Next Talkie. Next talking. Ok, vamos a empezar con la pregunta número 1, que más bien es una respuesta de Madi ante una situación. Vamos a investigar cómo actuaría la Madi mexicana en una situación en la que estás esperando en una fila y alguien intenta colarse. ¿Qué haces? Solo sé en inglés. Cuts, no buts, no coconuts. Pero no sé en español. Bueno, vamos a darle una oportunidad. ¿Crees que un mexicano lo dejaría pasar? Que vea que una persona se intente colar a la fila y no diga nada. Tal vez estoy en la cola, hola. Podría ser. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Reacción mexicana o no mexicana? Gracias. ¿Por qué? Por lo de decir, I'm on the line. Los mexicanos son un poco amables a veces y es como, estoy aquí. Okay. He's speaking on behalf of very polite Mexicans. I'm not one. And what do you think? That's not a very Mexican reaction. No, yo creo que realmente depende porque hay mexicanos que sí son muy agresivos y cuando ven que alguien se mete, especialmente si son filas muy largas, exacto, comienzan a chiflar. A chiflar. Y si la fila es bastante larga, todo el mundo empieza a decir, no te metas, cabrón, o vete hasta el final. Claro. O ahí se cuelan, o alguien se quiere colar. Okay. Muy bien. Pero, Bueno, esa es una muy buena reacción. Ya ves, exacto. es Mexicano. Ahora That's sí. a very Mexican reaction. Yes. Okay. So now, what part of your body will you check on? If somebody told you, hey Mari, te chilla la ardilla. Mari, like, Mami, I'm sorry, but te chilla la ardilla. What do you think it means? What would you do? Maybe aquí. Sí, una pista, por favor. Ok, una pista. Está en la parte de arriba de tu cuerpo. Yeah, it's in the upper body. Sweating? Does it have to do with sweating? Armpits then? Yeah! Ok. So, but sorry, but that was... Yes, but you need something else. Yeah. I mean, yes, armpits, but Oh. they chilla. Yeah, exactly. So guys, if somebody says te chilla la ardilla, what do we do? First, let me take a smell feed. I love it. Smell feed. Smell feed. I just learned that word. That was beautiful. Okay, so was that a very Mexican reaction or Sí. not? Mexicano. She found out the meaning and then, very well done. So I think you're winning now. So you have Okay. points. Okay. Yeah, okay. And now, next one. How would you describe yourself? Would you call yourself a fifi or a chaira? Pipí? Yes. Do you think people, when they see you, they think you're fifi or chaira? Pipí es como, ¿verdad? No Mexican. No Mexican. No Mexican. No Mexican. No. No Mexican.
But it was very beautiful, the reaction. Yeah, you know what? Yeah. We should all take stuff like that, you know, like somebody told me. Yeah, I love it. I always say like, I'm gonna take it as a compliment, and they're like, I didn't mean it like that. Well, I'm gonna take it. So you're saying that Fifi means few, you know, like when they're like whistling at you in the streets because you're so beautiful, which happens to Maddie a lot, obviously. Super often, yeah. But no, can you tell us what is Fifi and a Chairo? Fifi básicamente es alguien con dinero, alguien wealthy. Oh, Y es como, ay, ese café está muy fifí, ¿no? Ese es un evento fifí. ¿es Porque, como fresa? Exactamente, Fifi. Muy bien. Exacto, sí. Ay, Bueno, chévere. eso, fresa, ¿sabe qué es Fresa. fresa? That's very Mexican, very Mexican. este es medio punto. Medio punto. Podemos decir que hay una población en México que se conoce como los Whitexicans. Ellos son fifís, 100%. Chairo es lo contrario a los fifís. Sí, y con una ideología comunista muchas veces. Sí, es más como Fifi es fresa y Chairo es como naco. Oh, Sí, pues sí. naco. Sí, Pues pero sí. son palabras como bastante recientes en México. Antes, Sí. hace 10 años nadie decía, No se usaba. Chairo No. decía Fifi. they're trying to divide us. Okay. Cover. Okay, so now I'm gonna mention 3 foods and I wanna know if you've tried them. Okay? All right. Tostadas de pata. No. Do you know what they are? Sí, pata es duck. No, that's the patas. Sí, pata, no pato. Pato, no Pata es pato. Ah! Okay, negative 2 points. Okay. I No, think she lost all the points actually. Ah. Okay. So you haven't tried like it's pork trotters, like the feet of the. No, definitivamente no. No. Okay. No. Okay. Tengo dudas. No. Okay. Now we're not. Está rico, está rico. Me gusta. Okay. Either doesn't mean that's gonna be a no for me. Okay. Ahora, tacos de tripa. Conozco, pero no. No he probado. Okay. Pero los conocen. ¿Los conoce? No. Es importante porque no muchos extranjeros se atreven a probar la tripa. No Ni muchos mexicanos. Yeah, you're right. Tampoco. Ah, no, yo amo los tacos de tripa. Lo admito. I love them. It's weird, but it's beautiful. Cuenta Yeah. por algo que he comido tacos de lengua. Ah. Es algo también exótico y de armadillo, Oh, de iguana hormigas. y de hormigas. Entonces, mexicano. Bueno, Súper sí, mexicana. sí, mexicana. Una última comida, los chapulines. Sí, en Oaxaca y en otros lugares. Ujú. ¿Mexicana? Mexicano. Sí, súper. también en esquites. Ah. Chapulines en esquites. Ah, Oaxaca. No, yeah. She took it to the next level. Doble mexicana. Mexicano. Sí. Pasaporte. Ah, Pasaporte. Okay. Are you, okay, we have 2 more questions. Okay. And the first one is, the one before last. What does it mean when somebody says, ya te cargó el payaso? You're acting like a fool. Do you know what is cargar? Charged. Yeah, that's a That's name. one. That's one also to carry someone. Ah, like when you say te encargo. No, No. cargar, like cargar Cargar. a baby, Oh, like okay. carry. Okay. Carry. ¿Y payaso? ¿Sabes? Clown. Clown. Ajá. So it's like you were carried by the clown. Yeah. Yeah. Oh, like you got way too drunk? No. It could be a It situation. could It could be. be, It could but be. different situations. Yeah, we use ya te cargó el payaso to let the person know that, oh man, you're like in deep, you're in trouble. Okay. You're in trouble, okay? Okay. Yeah, you're in big trouble. You're in big trouble. For example, you're in a club. You didn't tell your boyfriend you were going to be in a club, and then I don't know, somebody posted on social media, and he sees it, and he say, "Uy, madre." Ya te cargó el payaso. Or maybe they got you drinking alcohol on the streets. Ya Ah, the police are going to stop you. Ya te cargó el Ya te payaso. Okay, okay. All right. And
la última. Okay. Que verdaderamente prueba. Esta vale, this one is worth like 20 points. Oh. Okay, so No pressure. you No have to pressure. sing a little bit. A song Okay. by any of the following artists. Luis Miguel, José José or Vicente Fernández. No puede ser Rick. Bueno. Medio punto, esa medio va a punto. ser- ok, a ver. Cántale. No. ¿De cuál? De cualquiera, de O cualquiera. de Rick, puede ser. Puede ser. Ah, uno de mis canciones favoritos. Anoche con los tragos me pasé. Después de superarte te pensé. Y me conoce al olvido, yo no sé. Por más que me alejo, te sigo queriendo. Oh, okay. You know what? So that might not be Luis, me, or Chente, or Jose Jose, but that's some obscure knowledge of Mexican bands. So guys, Totalmente. Ya le podemos dar el pasaporte. Mexicana. Yes. so I think she passed the test, But I and wanted to she's get it. officially Mexican. So thank you so much. ¡Celebración! Tiempos de celebración. Ándale. No sabía que Ándale. era versión Well, there's en not, español. I just made it. Ah, ok. Ándale. Bueno. All right. Well, guys, thank you so much. Thank you so much for Gracias. participating in this, and we're gonna give you your certificate of Mexicanidad. Ooh. Me encanta. Well, say bye. Hasta luego. Hasta luego.